Anaton Ebanghelyo parahan ikakatluan kag tulo nga Domingo ang katuigan han tuig si sumalakan sa Lucas kapitulo 21 versikulo 5 kadto hiton 19. Nagimang raw impira han mga tinunan iunong han pagkamatahom han templo nga prinayan-dayanan hinabili nga mga bato ngan han mga halad ngadto han Dios. Nagsiring Jesus, may tungod hiningatanan nga mga butang nga iyo nakikita, maabot in panahon nga waray nga ni bisan usa nga bato dinhi nga mahibibilin didahan iya hinmumutangan, titimpagon ini nga tanan. Nagpakianay ra, magturot do san uman ini mahinanabo. Ngan ano man ang mga tigaman nga magpapasabot haamon nga maabot na ang panahon nga ini nga tanan matutuman. Nagsiring Jesus, pagbantay ngan ayaw kamo palimbong, kay damo in maabot ngan masiring haakon nga aran. Ako amoy Kristo, ngan inabot na ang panahon, kundi ayaw kamo pagsunod haira. Ayaw kahadlok kung bumati kamo hin mga aragway, ngan mga kasamukan. Kinahanglan mahinabuanay in sugad nga mga butang, kundi diri ini buot signgon nga hirani na ang katapusan. Nagpadayon hiyahin pagsiring, mag-aaro-araway ang mga nasod, ngan magigipasulong-sulong ang mga ginhadian. Pagkakaada makalilisang mga linog, mga kagutom ngan mga piste, magkalain-lain nga dapit. Magkakaada, magpakaharadlok nga mga butang ngan dagko nga mga orosawon na kalangitan. Kundi hadiri pa, di mahinanabo ini nga tanan. Pagdadakpon ngan pagpapakurian kamo, igtutubyan kamo ngadto ang mga sinagoga, ngan pagpriprisohon kamo. Pagdadadon kamo hatubangan hin mga hadi, ngan mga punuan tungod haakon. Iyo inihigayon hin pagpasangyawan maupay nga sumat. Padiguna nga daan ang iyo mga hunahuna, base diri kamo mabaraka, kun uhnanhon niyo hin pagpanalipod han iyo kalugaringon. Kay tatagan ko kamuhin mga pulong ngan kinaadman nga warayhan iyo mga kaaway makakabaton o makakariwahan iyo igyayakan. Igtutubyan kamo han iyo mga kag-anak kabugtuan kaurupdan ngan kasangkayan. Papatayon nga ni aniba iyo. Pagdudumtan kamo han nga tanan tungod haakon. Kundi waray mawawara bisan usa nga buhok han iyo mga ulo. Pagpadayon kamo hin ka makusog, kay hini nga paagi matatalwas ang iyong mga kinabuhi. Kabugtuan ang maupay nga sumat, ang atong katalwasan pagdayawon ka Kristo. Maupay nga takna iyong nga tanan, baraan nga Domingo wa aton. Makaharadlok pamatian ang mga pulong ni Jesus, kundi ayaw kita padara itong kahadlok kay ini nga pagpahinumdum ato ng Ginoo o silawat ini nga atong kuruhaan hin lamrag o tugway. Kaya natutulang ang mga butang nga kinahanglan ta siguro tutukan siyahan ang pensahe hiunong hiton pagkalumalabay la hiton mga butang nga tunanon didahan ira ang mga tinunan sugad-sugad hin dakuan ira paghanga dakuan ira pagtagus siya ang templo tugadhan iya kamaupay kamahusay kamarigon patihan mga ginhalad sa templo pero gisiring ira ni Jesus nga ini nga tanan mawawara waray nga ni bato nga mahibibilin nga maadaan kuan mapabiling din himbaw-baw na sa bato pa didahan templo. Ikarwag singon ini kabugtuan. Jesus ang papahinumdum aton nga tanan nga mga butang atunan o lumalabay la. Anaton mga tinatagos siya, anaton mga hinahangaan nga mga hinimula hin tao.
inunumdum kamo kadamuhan mga buildings nga ngan mga balay nga mag-upay nga basta la nawara igin palid han super typhoon Molanda bisan nga niya nga nablay nga nanlabay nga mga bagyo pati linog antino ngan anuwan nakita ta nga damo an iya mga nahibang pasabuta aton nga lumalabay light mga butang din yatuna pulong pa man ni San Juan Mary Bene iton Diyos la itungod nga nakakakontento hitawo hiya la iton tinuod ta nga pagkaon iton iba magugutom la kita no ikaduha nga importante nga mensahe ni Jesus nga maabot in panahon nga kita mahahadlok tungod hin mga hitabo nga magpakangingirahat din hatuna diri la iton linog diri la iton linog diri iton mga kalamidad kundi mga gera mismo nagsusumata aton Jesus nga diri kita pumadara itong kahadlok ngan labi na good itong mga fake news nga magsusumata aton nga tiabot na ikatapusan na hinunumdum kamuhan pag sarang itong fake news nga 3 days of darkness adto pa nga ni ini han late 90s antis umabot ang 3rd millennium kadamo na mga nagpre-predict nga matatapos na ang kalibutan may nga ni adto mga grupo nga nasulodhin mga lungib kaya nagaandam na ilang katapusan nasa rin Jesus ayaw kita padari iton sugal ito ng mga fake news iton importante na asari kita sa Diyos na asari kita iya nga nagbubuhat iton iya kaburuton ikatulo iton ungod nga angay ta pag-andaman nakikita iksasalikway iton mga nakontra ang kaburuton na Diyos ang mga pamaagihan Diyos nakontrahan ebanghelyo na natong Ginoo Jesucristo itong tinatawag nga English nga persecution bisan kon yan na aton demokratiko nga panggobernuhan inin nakakapagbuhat na kita nakakapractice kita iton atong pagtuo natutuman ta iton atong pagtuo pero ayaw kita kakampante kay pulong pa man ni Satanas dayoday ito na kontra Ginoo nagamit itiyahin mga instrumento nagamit tiyahin katawhan nagamit tiyahin mga sitwasyon nga kukontrahon gud niya iton ebanghelyo nga iging papasamwak hansing bahan han lawas ni Kristo bisan nga ni siring ni Jesus iton mga hirani ha aton mga suok ha aton mismo pamilya aton mga kag-anak aton kabugtuan makontra iton ebanghelyo makontrahan mga ginmamaurughan ginadian na Dios pag-andam kita sugan nga kamutangan na inunumakan mga pulong ni Pope Benedict XVI nasa may Pope Benedict XVI iton importante nagbubuhat kita kaburuton na Dios kay gun bisan panon makangingirhat ka mga butang may tabuha aton diri kita mawawarayan hindarangpan diri kita mawawarayan hintag panalipod Diyos ang nga makagarahom nangangaro kami imo at ako kami lambrag ng tambuling ng kusog basi atubangan nga tanan nga mga kataragman nga tanan nga mga ayat haamon hindi nga panahon mga kakurian mga arantuson pagbukod na pagtuo sumarig kami imo ngan magtuman kami ang imo kaburuton kay maaram kami ikaw la an amon ungod nga darangpan ngan sarigan pinagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo amen.